Hello students, আমি আজি standard deviation or fourth property to পঢ়িম. Today we'll discuss about the fourth property of standard deviation. According to this property, it is of combined standard deviation. আমি যেনেকে combined arithmetic mean পাইছিলো তেনেকে আমি combined standard deviation or বিষয় আজি পঢ়িম. So according to this property, it says that let there be two sets of values of x with n1 and n2 observations, and let x1 bar and x2 bar be their means, and let sigma 1 and sigma 2 be the standard deviations. Then the standard deviation of the combined series. তাৰমানে ইয়াত আমাৰ দুটা series দিয়া আছে. এটা first series ত n1 টা observation আছে, second series ত n2 observations. The mean of first series is x1 bar and the mean of second series is x2 bar. The standard deviation of first series is sigma 1 and standard deviation of second series is sigma 2. যদি আমি এই দুইটা series combine কৰি দিওঁ, if we combine the both series, then its standard deviation will be this. Eto actually standard deviation hoy thaka nai, eto variance or ase jehetu square ase. Standard deviation hole eto okol sigma hobo aru yat root over ahibo. Eto likhibole mane tomar simple hobo karone yat square apply dia hoise. So jodi ami square to uthai diu, eto yat root eta ahibo aru hetu amar combine sd hobo. Jehetu yat square to didisu he karone root to nai. ইয়াতটো সোৱা যদি আমি দুইটা সিৰিজ কম্বাইন কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ড ডেভিয়েশন টু 1 by n1 plus n2 whole into n1 whole into sigma 1 square plus d1 square plus n2 whole into sigma 2 square plus d2 square. d1 মানে কি? d1 means x1 bar minus x bar and d2 means x2 bar minus x bar. x1 bar to first series to mean, x2 bar to hoise second series to mean, aru a x bar to hoise a duita series or combine mean. Ami ji duta series amar ase he duta series ot ami combine kori diu tar jetu mean hobo hetu hoise x bar. Aru ami combine mean to ki hoy hetu ami already janu, ami agote pohisu proofu kori ahisu tar. So let's start the proof. I have already written the two series. Let x11 12 x1 n1 and x21 x22 x2n2 be the two series. This is the first series which contains n1 observation, and this is the second series which contains n2 observations. The mean of first series is x1 bar. A series tour mean to hoise x1 bar. Yak ami kineke likhim 1 by n1 summation I goes from 1 to n1 x1i. Aro second series to mean to ki hobo x2 bar equal to 1 by n2 jehetu yat n2 ta observation ase, so ami n2 di divide korim, and summation j goes from 1 to n2 x2j. Etu just moi cross multiply korisu, a n1 to efale loi ahile ki hobo n1 x1 bar equal to this, and then n2 x2 bar equal to this one. Now variance will be sigma 1 square. যেহেতু আমাক ফার্স্ট সিরিজ টু sd sigma 1 বুলি কৈছে, তো মই sigma 1 স্কয়ার যদি লিখো হেতু ভেরিয়েন্স বুজাব। যেহেতু আমি জানো যে স্কয়ার রুট অফ ভেরিয়েন্স ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট অফ ভেরিয়েন্স। লিখিবলে সিম্পল হ'ব কাৰণে আৰু তোমালোকৰ ইয়াত যেটো ৰিকোয়াৰ্ড মানে combine as d2 tato jetu sigma 1 square sigma 2 square ase he karone mo yat square reply likhisu, square reply likhile root over to na lagna he aru. So sigma 1 square will be according to the formula, it will be 1 by n1 I goes from 1 to n1 x1i minus x1 bar whole square. If we cross multiply this, it will be n1 sigma 1 square whole square. Then similarly sigma 2 square equal to 1 by n2 j goes from 1 to n2 x2j
minus x2 bar whole square n2 sigma 2 square x2 bar whole square. Okay, as we know that combined mean x bar equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. আমি এটো ফর্মুলা অলরেডি জানো combined mean, so আমি তো combined mean to লিখি ললো. Now let's see the variance sigma square of combined series. দুটা series যদি আমি combine কৰি দিও তাৰ joint variance to কি হ'ব 1 by n1 plus n2 this is the combined variance of the both series. Now eto ami eta equation 1 buli di tholo. Etia ami a part kita ami break korim. I goes from 1 to n1 x1I minus x bar whole square. যেহেতু আমি এই কিটা আমাৰ ফৰ্মুলাটোত আমাৰ কি আছিল যেটো আমাৰ উলিয়াব লাগে তাত আমাক আছিল কি n sigma 1 square d1 square হেকিটা টার্ম আহিব লাগিব. সো আমি এই কিটা a2 আৰু a2 আমি ভাঙিব লাগিব. সো এটুক sigma 1 square লে নিবলে হলে ইয়াত মই x1 bar টিপ্লাই বস্তুটো এডজাস্ট কৰিব লাগিব. I goes from 1 to n1 x1I minus x1 bar plus x1 bar minus x bar whole square. So eto a plus b whole square formot break korim. Break kori pelai a square plus b square plus twice ab. এটি সামেশন টু প্রত্যেকটো তিনটা টার্মৰ লগতে সো সামেশন টু মই তিনটা টার্মৰ লগতে লিখি দিলো. এটো x1 bar x bar আৰু 2 যেহেতু কনস্ট্যান্ট সো এই সামেশনৰ বাহিৰলৈ আহি যাব. আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা x1 bar minus x1 summation of x1I minus x1 bar whole square. Eto in place of this we can write n1 sigma 1 square আমি লিখিব পাৰো. So এটোৰ জায়গাত আমাৰ আহিব n1 sigma 1 square. আৰু এতিয়া এই টার্মটোত x1 bar আৰু x bar দুইটা টার্মে কনস্ট্যান্ট. সো কনস্ট্যান্টৰ লগত যেটা সামেশন থাকে তাৰ টোটাল যেটো অবজারভেশন থাকে এটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব. তাৰ মানে n1 whole into x1 bar minus x bar whole square থাকিলে তাৰছত এইটো টার্ম এটো দুটো কনস্ট্যান্টে উলাই আহিলে. এতিয়া এটো সোৱা x1I a series tour ইয়াৰ মিন হৈছে x1 bar. যেতিয়া আমি কোনবা এটা সিরিজৰ
প্ৰত্যেকটোৰ ভ্যালুক যদি তাৰ মিনটোৰ পৰা মাইনাস কৰোঁ তাৰ টোটেলটো আমাৰ 0 হয় বাই দি প্ৰপাৰ্টি অফ এৰিথমেটিক মিন সো দিস হোল টাৰ্ম উইল বি 0 by property of am. Now n1 sigma 1 square plus n1 d1 square. Question not amak dia ase je d1 equal to x1 bar minus x bar boli amak di dia ase, where d1 equal to x1 bar minus x bar. Similarly, summation j goes from 1 to n to x to j minus x bar whole square, it can be written as n2 sigma 2 square plus n2 d2 square, where d2 equal to x2 bar minus x bar. Now we will substitute these values in equation 1. Now equation 1 implies sigma square equal to 1 by n1 plus n2 n1 common lolo plus n2. So this is your variance for combined series. This is the required proof.